Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-khamisatu utawi masalah kang kaping 5 iku summa ba'da fi'lihi. Monggo kari-kari ing dalem sakwise nglakonine wong ma ing perkara zakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma yusolli salat sapa man rakaataini kelawan rong rakaat yanwi haleniyat sapa man bihima kelawan rakaataini sunnatal ihrami ing salat sunnah ihram. Yaqra'u maca sapa man fihima ing dalem rakaataini ba'dal Fatihati ing dalem sawise maca suratul Fatihah maca qul ya ayyuhal kafirun ing surah al-kafirun wa qul huwallahu ahad lan maca suratul ikhlas. Fa in kana mongko lamun ana iku hunaka ing dalem kono panggonan apa masjidun masjid shallahuma mongko salat sapa man ing rakaataini fihi ing dalem masjid. Fa in ahrama mongko lamun ihram sapa man fi waqti fardhatin ing dalem wektu salat fardu fa shallaha mongko salat sapa man ing fardhah aghnathu mongko nyugihake apa fardhah ing man an rakaatayil ihrami saking rong rakaat ihram. Walau shallahuma lan lamun salat sapa man huma ing rakaataini munfaridataini hale ijen karone anil fardhati saking salat fardu kana mongko ana apa iki shallahuma munfaridataini iku afdhola luwih utama. Fa in kana mongko lamun ana apa al-ihramu ihram fi waqti karahatis sholati ing dalem wektu makruhe salat lam yusallihima mongko ora salat sapa man ing rakaataini alal ashahhi ing atase kol kang ashah wa yustahabbu lan den sunataken apa ayu akhira yen to ngakhirake sapa man al ihrama ing ihram ila khuruji waqtil karohati tumeka maring metune wektu karohah liyusalliyahuma supaya salat sapa man ing rakaataini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan pada masalah yang nomor 5 di mana setelah seseorang selesai mengerjakan kesunahan-kesunahan yang sebelumnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi berupa misalnya ghuslul ihram, mandi sunnah untuk ihram, kemudian tanadzuf, membersihkan badan yaitu dengan cara bihalqil anati atau natfil ibti, qassis syarib, taqlimil adfar dan seterusnya. Kemudian setelah seseorang melakukan kesunahan berupa ghuslu ra'sihi, kemudian juga setelah seseorang selesai melepas pakaian-pakaian lain yang diharamkan ketika ihram dan setelah menggunakan dua helai kain yaitu izar dan juga rida, dan kemudian setelah dia selesai tatayyub di badannya, maka kesunahan yang selanjutnya kata Imam An-Nawawi adalah dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang dia niatkan sebagai sholat sunnah ihram.
Kaifiyahnya di dalam 2 rakaat ini hendaknya seseorang membaca pada rakaat pertama setelah selesai suratul Fatihah, membaca surah Al-Kafirun, kemudian pada rakaat kedua setelah suratul Fatihah hendaknya dia membaca suratul Ikhlas. Kemudian jika di situ ada masjid, yaitu di tempat di mana dia melaksanakan sholat sunnah ihram, maka hendaknya dia sholat sunnah 2 rakaat untuk ihram di masjid. Kemudian ada keterangan tambahan, ketika seseorang hendak berihram di waktu pelaksanaan sholat fardu, kemudian seseorang itu melaksanakan sholat fardu pada waktu tersebut, maka sholat fardunya itu telah mencukupi dari 2 rakaat ihram. Jadi 2 rakaat ihram ini sudah terakomodir oleh sholat fardu yang dia lakukan. Namun demikian, ketika dia sholat 2 rakaat sunnah ihram itu disendirikan dari sholat fardu, dalam arti dia sholat fardu kemudian ditambah dengan sholat sunnah ihram 2 rakaat, maka ini menjadi lebih utama. Namun jika seseorang ihram pada waktu di mana sholat-sholat itu dimakruhkan, yaitu makruh tahrim, diharamkan untuk sholat, maka hendaknya dia tidak sholat 2 rakaat sunnah ihram menurut pendapat yang ashah. Bahkan disunahkan baginya untuk mengakhirkan ihram sampai dengan keluarnya waktu karohah agar dia bisa sholat sunnah 2 rakaat untuk ihram. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala, as-sadisatu utawi masalah kang kaping 6, iku idza sholla nalikane wis sholat sapa man, ahrama mongko ihram sapa man. Wa fil afdoli lan iku tetep ing dalam perkara kang luwih utama min waqtil ihrami saking waktu ihram. Qaulani utawi qaul loro li Syafi'i kedua Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian berkaitan dengan waktu ihram, ketika seseorang sudah melaksanakan sunnah ihram 2 rakaat, kemudian dia melaksanakan ihram, maka di dalam afdoliyah, keutamaan waktu untuk melaksanakan ihram, terdapat 2 pendapat milik Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala, ahaduhuma utawi salah sijine qaulani, iku al-afdolu utawi perkara kang luwih utama, iku ayu harima yento ihram sapa man aqibas sholati ing dalem sakwise salat, wa huwa hale utawi man iku jalisun wong kang lungguh. Menurut qaul yang pertama, yang lebih utama bagi orang yang hendak ihram adalah hendaknya dia ihram setelah selesai sholat, sedangkan dia masih dalam kondisi duduk. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wasani utawi qaul kang kaping loro, iku ayu harima yento ihram sapa man idza batada'a nalikane ngawiti sapa man as-sayra ing melaku, raqiban hale wong kang numpak, au masyian atawa wong kang melaku. Wa hadza utawi iki asani huwa as-sahihu iku qaul kang sahih. Faqad sabata mongko teman-teman wis tetep fihi ing dalam iki asani opo ahaditsu pira-pira hadis muttafaqun kang den sepakati opo ala sihhatiha ing atase sahihe ikilah ahadits. Wal haditsu utawi hadis al waridu kang warid bil awwali kelawan qaul kang pertama fihi iku ing dalam iki al hadis al warid dhafun utawi apes. Kemudian qaul yang kedua, hendaknya seseorang itu ihram ketika dia mulai perjalanannya, baik dia itu dalam keadaan naik kendaraan ataupun dia berjalan. Dan ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah adalah pendapat yang sahih. Maka telah tetap hadis-hadis yang statusnya muttafaqun ala sihhatiha, yang disepakati kesahihannya oleh para ulama ahli hadis terkait dengan keutamaan ihram ketika memulai perjalanannya itu. Sedangkan hadis-hadis yang warid berkaitan dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa seseorang itu yang afdol berihram setelah selesai sholat dan dia dalam kondisi duduk, itu terdapat kelemahan hadisnya.
Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa yustahabu lan den sunataken apa ayyastaqbila yen to madhep sapa wong al-qiblata ing qiblat indal ihrami ing dalam nalikane ihram. Kemudian disunahkan bagi orang untuk menghadap kiblat ketika dia mulai ihram. Wa ammal makiyu fa in qulna al-afdalu ayyuhrima min babi darihi shalla rak'ataini fi baitihi ilahuna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.